Aparat penegak hukum Amerika Serikat menangkap pelaku penembakan dalam acara makan malam yang dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Hotel Washington Hilton pada Sabtu waktu setempat. Aparat penegak hukum mengungkap pelaku penembakan diidentifikasi sebagai Cole Thomas Allen, pria berusia 31 tahun yang berasal dari Torrance, California. Allen merupakan seorang sarjana teknik mesin di California Institute of Technology. Ia juga merupakan seorang guru paruh waktu di lembaga bimbingan belajar C2 Education. Ia juga sempat menerima penghargaan Teacher of the Month pada Desember 2024. Penyelidikan awal menyebut pelaku diduga merupakan tamu hotel saat acara berlangsung. Dinas Secret Service menyatakan pelaku membawa senjata jenis shotgun dan sempat melepaskan tembakan ke arah personel pengamanan sebelum akhirnya ditangkap di lokasi kejadian. Sementara motif penembakan masih didalami oleh aparat. Penggeledahan juga dilakukan di kediaman Cole Thomas Allen di Torrance, California. Israel has targeted and killed more than 260 journalists. Talking to people nicely. We were in there talking about Amal Khalil, a Lebanese journalist just murdered by the Israelis. And we were there with a picture of Amal Khalil showing Wolf Blitzer the picture. He said, I don't know who that is. We said, you should know who it is. Speakers got there, she was dead. And these are the colleagues of the people celebrating the war criminal. Both Donald Trump and Pete Hegseth are going to be in there tonight. And these journalists, in quotes, people on the ground in Gaza are risking their lives daily, having to report on their own people, their own families' deaths. We just saw Amal Khalil in Lebanon. And these journalists are sitting here partying with Donald Trump and Pete Hegseth and Stephen Miller. And suasana Bandara Imam Khomeini di Teheran kembali hidup saat para penumpang bersiap terbang ke berbagai tujuan internasional. Ini menjadi momen pertama dibukanya kembali penerbangan dari ibu kota Iran setelah 8 minggu wilayah udara ditutup akibat konflik bersenjata. Terlihat antrean penumpang di counter check-in menunggu keberangkatan yang sempat tertunda. Sebanyak 6 penerbangan dijadwalkan berangkat dengan tujuan utama Istanbul serta rute lainnya menuju Muscat dan Madinah. از نزدیک به 2 ماه فرودگاه امام عملیات پروازی خودش رو از سر گرفته و الحمدلله همه زیرساختای فرودگاهی و تسهیلات فرودگاهی مهیا شده و مسافران میتونن چکینگ بشن و برای بحث پرواز از این فرودگاه تردد بکنن. Sebelumnya, bandara ini menghentikan operasional sejak akhir Februari, menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran. Kembalinya penerbangan ini menjadi sinyal awal pemulihan. Di tengah ketidakpastian, masa depan konflik yang masih membayangi kawasan. Letusan tembakan terdengar beberapa kali saat jamuan makan malam Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat. Pasukan pengaman Presiden Amerika Serikat Secret Service bergegas melindungi Donald Trump dengan berdiri mengelilingi Trump dan ibu negara. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance ikut dievakuasi aparat keamanan. Aparat juga segera mengevakuasi pejabat Amerika dari lokasi jamuan. Seluruh tamu undangan panik ketakutan berlindung di lantai dan bawah meja. Saat bersamaan, aparat keamanan menyerbu masuk ke dalam ruangan untuk mengatasi keadaan. Aparat keamanan bersenjata berteriak saat berusaha melumpuhkan pelaku yang teridentifikasi bernama Cole Thomas Allen, seorang guru berusia 31 tahun dari California. Aparat keamanan juga berjaga di luar gedung, mencegah siapapun yang akan masuk. Melalui akun media sosialnya, Trump merilis rekaman CCTV saat pelaku menerobos keamanan, menyerang dan berhasil dilumpuhkan aparat. Tidak ada korban dalam insiden ini. Well, thank you very much. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement, and
This was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer and he's doing great. He's in great shape. Tak berselang lama, spekulasi beredar di media sosial. Dilansir dari siaran media penyiaran Fox News, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam interview dengan jurnalis Fox News menyebutkan kemungkinan adanya beberapa tembakan yang dilepaskan. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. Berdasarkan wawancara, pernyataan Karoline Leavitt merujuk pada pidato Trump. Hingga kini aparat keamanan masih menyelidiki motif penembakan dengan menggeledah tempat tinggal pelaku. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah gudang ekspedisi di Jalan Proklamasi, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Menurut keterangan saksi, diduga api berasal dari sebuah paket yang berisi petasan. Sebanyak 5 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Besarnya kobaran api serta akses menuju lokasi sempat menyulitkan proses pemadaman. Kita kan udah kelar nih, jam 10. Nah, kata abang saya, awas ada kebakaran. Saya kan panik, langsung ngamain barang-barang saya. Terus selang 5 menit, petasan pada meledak semua. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky, iNews melaporkan.